Gipahigayon ng Employee Health and Legal Services and Consumer Rights Awareness Day diri sa Kapitolyo, Davao Gym nga nagtanyag og mga libreng konsultasyon, medical check-up, free pati na pod sa mga cleaning sa ngipon, legal consultation ug uban pa nga libreng serbisyo alang sa mga trabahante sa Kapitolyo. Kini ang lahing hugna na usab sa pagtunol sa serbisyong medikal human nga gimando ni Governor Edwin Coyagofo Bahib ang executive check-up alang sa tanan dungan sa pag-able sa ika-123 katuig nga kasumaran sa Civil Service Commission. Sa gipahigayon nga Employee Health and Legal Services and Consumers Rights Awareness Day, sagad nilinya ang mga nagpa-check-up, nagpa-cleaning sa ilang mga ngipon alang sa dental services, mga pagsusi sa kondisyon sa panglawas gikan sa pagtaas sa blood pressure, sugar ug uban pa. Gipangunahan kini sa Provincial Health Office nga niapod-apod og free eyeglasses ug medisina nga haom sa mga panginahanglan. Niarangkad usab ang mga personahe sa Provincial Legal Office alang sa libre usab nga legal consultation. Ang buhatan gikan sa unang distrito ni Congressman Pantaleon Bibot Alvarez ug Nanay Nicolasa Diaz Alvarez Foundation Incorporated mihatag og medisina pang maintenance alang sa adunay high blood pressure. Ang taga-Department of Trade and Industry andam usab ni asikaso sa mga adunay katuyuan kalabot sa katungod sa mga konsumante. Si John Vincent Leuterio nga nadestino sa Provincial Legal Office, isip researcher, usa sa gatusan ka mga trabahanteng naka-avail sa libreng serbisyo, nagpasalamat sa gobernador. Usually naman jud nga si Kuya Gov naghatag og mga free services sa ato ang mga constituents sa province of Davao del Norte. But this time, special thanks to Kuya Gov kay mga empleyado na pod sa Kapitol ang mga nakadawat og mga free services. Sa pigasbahin, kining kakatikaran gimugna subay sa gipatumang Kuya Gov ng Masa Development Agenda ni Governor Edwin Coyagofo Bahib alang sa pag-atiman sa maayong panglawas alang sa kinatibuk-an. Kauban si Michael Balila sa kamera, Lorna Tripoli, 1 Davao News.